মিস হবে না আপনার পছন্দের টিভি শো। দেখুন জি5 অ্যাপে একদম ফ্রি। এবং এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যারা যারা আজকে আমাদের এখানে সঙ্গে আছেন, চিত্তুদা তো আছেই, এবং তার সঙ্গে প্রত্যেকে যারা যোগদান করেছেন এত সুন্দরভাবে আজকের এই পর্ব এই শুরুটা করে দেওয়ার জন্য আপনাদের সকলকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ। আজকের এই বিশেষ পর্বে আমরা আরো একবার সকলে মিলে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাবো উস্তাদ জাকির হোসেনকে। एक ऐसी शख्सियत जिनके म्यूजिक को जिनको कभी भी कोई म्यूजिशियन भुला नहीं पाएगा। इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब की। एक बार का मुझे एक वाक़या याद है कि मैं सुरेश जी का एक एनुअल फंक्शन होता है आजीवासन में, तो वो किसी जगह पे हो रहा था और मैंने ना कुछ पैंट पहनी हुई थी और वो थोड़ी सी ना फटी हुई थी। अब वो इतने, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल था, तो उन्होंने मुझे बोला, जावेद ये पैंट क्यों फट गई है यहाँ से और मतलब, और फिर मैं जगह नहीं थी सामने, तो उन्होंने मुझे वहाँ से बुलाया और अपने साथ में बिठाया। मैं एक बात मानता हूँ कि ना, जितना जो बड़ा आर्टिस्ट होता है वो उतना ही झुका हुआ होता है, वो उतना ही विनम्र होता है, तभी उसके अंदर वो कला होती है और उसका असर होता है। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब। जब भी वो स्टेज पर गए हैं एकदम झुक के गए हैं, कभी ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा एक कभी भी एक होता है ना कि इतनी बड़ी हस्ती हैं उस्ताद जी। अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, हम सब दिल से दुआ करते हैं। और आपकी जो फैमिली है उनको सब्र और उनको चैन बख्शे ऊपर वाला। যাকে আমরা ট্রিবিউট জানাচ্ছি, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে প্রণাম জানাতে চাই। কারণ আমরা সাধারণ মানুষরা তো ঈশ্বরকে দেখিনি, ওনাদের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের দর্শন পেয়েছি। আর আজকে এই যে ভাবনা চিন্তাটা জি বাংলা সারেগামাপার মঞ্চে হয়েছে, যে কজন এই ভাবনাটা ভেবেছেন, আমি প্রত্যেকের জন্য একটা হাততালি দিতে চাই, সকলের জন্য এই ভাবনাটা ভাবার জন্য। খুব ভালো লেগেছে যে তবলার মতো এরকম একটি যন্ত্রকে আজকে আলাদাভাবে প্রায়োরিটি দিয়ে এত তবলা প্লেয়ার জুনিয়র সিনিয়র সবাই মিলে এটা মানে আমি এত আনন্দ হচ্ছে, এত গর্ব অনুভব করছি যে জাকিরজির মতন মানুষকে আমরা এইভাবে ট্রিবিউট জানালাম। সেখানে আমাদের কন্টেস্ট্যান্টদের গানও রইল, প্লাস তবলার একটা বড় প্রায়োরিটি রইল। এটা আমার কাছে একটা দারুণ পাওয়া। জি5 ডাউনলোড করুন আর সব এপিসোড দেখুন একদম ফ্রি।